Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose 8 recettes de quoi garnir et de quoi composer votre menu de la semaine. Des recettes comme d'habitude, super simples et super faciles et surtout à la portée de tous. Et on va commencer par cette superbe recette de pâtes. Donc je la fais au moins une fois par semaine. Quand je ne fais pas les pâtes à la tunisienne, je fais celle-ci. Donc on aura besoin de 2 courgettes que je vais éplucher à moitié. Ensuite, je la coupe comme on voit ici, donc en deux. En demi-lune, je la coupe. Je prends une marmite, je mets de l'huile d'olive et je vais faire dorer ces morceaux de courgettes, donc des deux côtés. N'hésitez pas à les retourner pour qu'ils soient bien dorés. À côté, je prends de l'ail, donc 5 gousses d'ail que je vais émincer. Ensuite, je l'ajoute sur les courgettes. هنا كيما شفتوا شديت 2 قرعات وقشرتهم شويه قسمتهم على 2 ومن بعد قطعتهم بحال هذاك الشكل. زدت عليهم 4 تاع التويمات حتى هما هكا مقطعين الى شرائح. كنزيدهم فوق القرعه ومره كنحرك. دونك جو في فير لا ميم شوز افيك دي طوماط سوريس كو جو كوب اون دو. شديت ديك الطماطم الصغيره حتى هي قطعتها على 2 وزدتها. اي جو في اوسي لا ميم شوز جو كوب 2 grandes tomates séchées en petits cubes. كنشد هذيك الطماطم اللي كتكون كتباع هكاك ناشفه، ما عرفتش شنو كنقولوا لها. كنشدها وكنقطعوها طريفات صغيورين. كتكون مرقده في الزيت، كتباع في قريعات مرقده في الزيت. راني فايته دايره في القناه واحد الفيديو عليها بور لاسيزونمون دو سيل اي دو بوافر. بالنسبه للعطريه كنديروا غير الملحه والفلفل الاسود. جاجوت اون كويير دو كونسونطري طوماط. كنزيد معلقه نتاع الطماطم المركزه وكنحرك. Donc je vais ajouter également de la purée de tomates. كنزيد عليها الطماطم اللي كتباع هكا كتكون واجده بحال محكوكه. سينو حكوا واحد 3 ولا 4 ديال المطيشات وزيدوهم. Pouvez rajouter aussi à la place 3 grandes tomates en purée que vous râpez par exemple. Donc là, j'ai fait cuire des spaghettis. Je vais prélever un peu d'eau de cuisson que je vais ajouter sur les tomates. من بعد صافي كنبدا كنطيب المكرونه جانبا. كنهز منها واحد شويه ديال الماء سخون وكنزيدو فوق الخليط ديالي. كنبقى كنزيد وانا كنحرك باش تجيني الصلصه عاقده، ماشي كنزيد الماء كله في دقه واحده. كنبقى كنزيد بشويه وهي كطيب. Donc je vais râper un bon morceau de parmesan. بعد كنشد واحد طريف الفرماج نتاع البارميزان كنحكو. Je mets des feuilles de basilic. Je mets les pâtes, donc vous pouvez les égoutter bien sûr si vous le souhaitez, sinon vous faites la même chose que moi. صافي من بعد زدت ورقات نتاع الحبق وهزيت هذيك المكرونيه وزدتها. بغيتو تستقطروا المكرونه سقطروها وزيدوها، بغيتو تزيدوها نيشان زيدوها. ومن بعد كنزيدو هذاك الفرماج اللي حكيناه. دونك à la fin j'ajoute le fromage parmesan que j'ai râpé. Je mélange le tout et le tour est joué. N'hésitez pas à ajouter un peu plus de feuilles de basilic, ça rajoute vraiment du goût. Vraiment, ces pâtes-là, vous allez les essayer, vous allez les adopter et vous allez les faire au moins une fois par semaine, exactement comme moi. Et là, جربتوهم هاد les pâtes على الآخر غتبقاو ديروهم مرة في الأسبوع. Et maintenant, on va préparer des cordons bleus. Super simple et facile. On va commencer par la découpe de la viande. Ici, j'ai des blancs de poulet qu'on va couper en petits morceaux parce qu'on va les mixer après. C'est juste pour que ça soit plus facile pour l'appareil. هنايا غادي نديرو دي كوردون بلو. غادي نبداو باللحم كما شفتوا. كنقطعوا طريفات صغيورين باش من بعد نطحنوه. ملي كيكون قطع طريفات صغار دغيا كيتطحن، بالخصوص الا كان الدجاج مع دوك الجليدات اللي كيكونوا فيه كيبقاو كيعكلوا شويه. Donc on va mettre tout ça dans un mixeur. Moi je le fais dans le Thermomix. Du sel, du poivre, du gingembre, du paprika et de l'ail en poudre. درت ملحه وفلفل اسود، درت التحميره وسكينجبير وشويه ديال الثومه غبره. غادي نطحن كلشي. ها هي النتيجه. Donc je transvase le tout dans un plat. Ensuite je forme des boulettes, des boules. Voilà. صافي من بعد كنكورهم كما شفتوا. On prend le film alimentaire et on met une boule dedans, on l'aplatit comme sur la vidéo. Je mets une tranche de jambon, de salami et une tranche de fromage. Je retourne, voilà, je referme, j'appuie légèrement sur les extrémités. Je retourne encore et puis je fais la même chose avec tous les autres. كما شفتوا كنشدوا بلاستيك غذائي كنحطوا فيه كويوره من داك الدجاج اللي درنا. كنديروا في وسط منه سلامي وكنديروا الجبن وكنقادوه مزيان وكنعاودوا نطويو وكنقادو مزيان الجنيبات بحال هكا.
صافي وكنحطوهم وكنديروا نفس الشيء مع الاخرين كاملين. On place le tout au congélateur pendant minimum 4 heures. من بعد كنديروهم في المجمد على الاقل واحد 4 نتاع السوايع. Pour la cuisson, on prend 3 plats. Dans le premier, on met 2 œufs, le deuxième de la chapelure et l'autre, on met de la farine et on va saler et poivrer les deux. Dans la chapelure, j'ai rajouté un peu de paprika. On va commencer par mettre les cordons bleus une fois qu'on les a sortis du congélateur. On les met dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. من بعد كيما شفتوا هذاك اللي فيه الشابلور زدت فيه شويه ديال التحميره والاخرين فيهم الملحه والبزار. كناخذوا من بعد الكوردون بلو كنشدوه كنديروه في الفرينه هي الاولى ومن بعد كنغطسوه في البيض ومن بعد كندوزوه في لا شابلور وكنديروا نفس الطريقه معاهم كاملين. دونك كنشدوه نغطيوه مزيان بديك لا شابلور حتى كيتغطى مزيان من الجهات بجوج بهم. Après, on passe à la cuisson. Donc, on a le choix, soit en friture, soit on le fait dans l'air frayeur, soit dans le four. Donc, on va juste vaporiser un peu d'huile sur le dessus et on fait cuire. Donc, ça va prendre un peu plus de temps que dans une poêle. Donc, dans une poêle, c'est rapide. Hein. Donc, il ne faut pas que le feu soit très très fort, tout en sachant que c'est du congelé. Donc, il faut laisser le temps au poulet de cuire aussi de l'intérieur. Il faut que le feu soit moyen. Voilà, après on les fait dorer des deux côtés. كما شفتوا من بعد بالنسبه للطياب كنقليوهم العافيه تكون هكا مهيله شويه ما تكونش مجهده بزاف لحقاش كيكونوا مجمدين خصهم يطيبوا من الداخل لذلك العافيه خصها تكون ما بين وبين ومن بعد نحمروهم من الجهات بجوج وبالصحه والراحه واللي ما بغاش يقليهم بطبيعه الحال يقدر يديرهم في القلايه الهوائيه ولا يديرهم في الفران يرشهم هكا بشويه ديال الزيت ويطيبهم غير اما هو في الفران في القلايه الهوائيه كياخذوا وقت اكثر بطبيعه الحال باش يلاه يتحمروا ويولي المنظر ديالهم زويون كيجيو غزالين. دونك انا رافقتهم بسلطه. On va préparer maintenant un tagine avec de la pomme de terre. Tout d'abord, on va commencer par râper 2 gousses d'ail. هنايا غادي نشدو 2 رويصات نتاع الثومه وغادي نحكوهم مزيان. من بعد غادي نزيدو عليهم ملحه فلفل اسود شويه ديال الكركم سكينجبير وكنديروا كذلك شويه ديال المعدنوس مخلط مع شويه ديال القزبر. Donc 2 gousses d'ail écrasées avec du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et de la coriandre et du persil mélangé. On va mélanger tout ça avec de l'eau. Puis on met les morceaux de viande. Donc pour moi, c'est des morceaux de veau. Vous pouvez mettre la viande que vous aimez. من بعد زدت عليه شويه ديال الماء بارد وخلطت مزيان وكنحط فيه طريبات ديال اللحم باش يترقدوا. انا هنايا عندي اللحم ديال العجل تقدروا ديروا اي لحم بغيتو الدجاج العجل اللي بغيتو. Donc après pour la cuisson, ça va se passer dans le tagine. Je mets mon tagine sur le feu, je mets un peu d'huile, je nettoie un petit peu mon tagine vu que je l'ai pas utilisé depuis un moment. Après, je mets l'huile dedans et je mets la première couche d'oignons rouges, voilà, en premier. Après, je dispose ma viande qui est restée à mariner plutôt pendant quelques heures au frigo. Je la mets par-dessus. كما شفتوا مسحت الطاجين ديالي بشويه ديال الزيت ومن بعد درت فيه الزيت ودرت فيه البصل الحمراء صافي وحطيت ديك اللحيمه فوق منه ستفت بطاطا هكا من الفوق ودابا غادي نزيد البصله عاود من الفوق وداكشي اللي بقى ليا الصلصه اللي بقات من اللحم غادي نسقي بها باش ديك البطاطا حتى هي تجي شاربه العطريه وزدت جوج مطيشات مقطعين طريفات صغيورين وكنزيد هذاك لاصوص من الفوق. Donc j'ai disposé ma pomme de terre, j'ai mis 2 oignons émincés, j'ai mis 2 tomates et puis la marinade qui est restée de la viande, je l'ai mis par-dessus comme ça tout sera parfumé. J'ai mis 2 piments. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est que après on va ajouter de la purée de tomates pour avoir une sauce un peu épaisse. C'est de la purée de tomates du commerce. Et on va mettre aussi quelques olives. C'est-à-dire شويه ديال المطيشه اللي كتباع هكا كتكون عاقده باش تجي شويه لاصوص تجي عاقده. ولكن مره خصكم تهزوا ديك الصلصه اللي كتكون هكا في الجناب وتسقيو بها من الفوق. مره تجيو تهزوا بالمعلقه وتسقيو. Donc de temps en temps, il faut venir arroser avec la petite sauce, là, le petit jus qui se forme. On arrose avec à chaque fois. Et si besoin, vous ajoutez un peu d'eau. Vraiment, si besoin. La plupart du temps, on n'a pas besoin parce que ça cuit sur un feu très doux. La viande, elle est juste fondante en bouche. اللحمه كتجي غزاله ورطيطبه وديك المريقه عاقده وزوينه. Maintenant, on va préparer une salade ensemble. On va commencer par la vinaigrette. On met une petite cuillère de moutarde et une petite cuillère de miel et on ajoute un peu de sel et un peu de poivre. هنا عندنا معلقه مoutarde, معلقه ديال
ديال العسل، شويه الملح شويه الفلفل الاسود. on met 2 cuillères de vinaigre balsamique et 4 cuillères d'huile d'olive، 2 معالق نتاع الخل البلزميك و4 معالق نتاع زيت الزيتون. On prend ensuite une bûche de chèvre, du fromage de chèvre, on coupe en rondelles et on fait la même chose avec les figues. On enlève d'abord l'extrémité, puis on coupe la figue en rondelles. من بعد كنشدو هذا الجبن هذا ديال لا شèvre كنقطعوه هكايا بشكل دائري، وكنديرو نفس الشيء مع الكرموس حتى هو كنقطعوه دائري. On prend après un plat qui va aller au four, chemisier de papier cuisson, et je superpose les rondelles de chèvre et de figues, un filet de miel par-dessus. C'est parti au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. من بعد كندير فوق منها شويه ديال العسل وكندخلو الفران درجه حراره 180 لمده 10 دقائق ما كاملاش. Je dresse ma salade, donc je mets les pousses de salade avec la vinaigrette par-dessus. Ensuite, je dispose les rondelles qui étaient au four, les rondelles de figues avec le fromage de chèvre. صافي من بعد كنحطهم على هذا الشكل هكا، كندير شويه ديال الكركاع من الفوق. Donc je mets quelques noix par-dessus et la salade elle est juste magnifique. Je pense qu'on aime tous la salade de choux. Donc je l'ai préparée avec vous la dernière fois. Là, je vais la faire un peu différemment. Donc une fois que j'ai coupé le chou, donc avec mon nouveau économe que j'ai acheté spécialement pour le chou, donc je mets tout ça dans un grand saladier. بعد ما قطعت le chou كما شفتوا كنديرو في إناء كبير. J'ajoute une cuillère de sucre, une cuillère de sel, j'ajoute de l'eau froide et je le laisse comme ça pendant 1 heure. Ça, c'est pour faire ramollir un peu le chou. سقسيتوني قلتوا لي علاش كديري الملح والسكر وديريه في الماء وتخليه باش داك لو شو يرطب شي شويه. Entre temps, je vais râper une carotte ou bien 2, ça dépend de la grosseur, et je vais faire la même chose avec 2 gousses d'ail. من بعد كناخذ واحد الجزره ولا جوج صغار وكنحكهم مزيان، وجوج رويصات نتاع الثومه حتى هما كنحكهم. جاجوت دو بيرسيل، ان بو دو سيل، ان بو دو بوافر، وكنزيد عليهم شويه ديال القزبر، شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود. كناخذ واحد الزلافه كندير فيها الخل ديال الرز، وكنزيد فيها زيت الزيتون وشويه داك الملح وداك الشيء اللي حطيت جانبا، وكنخلط كل شيء ومن بعد كنسقي بها لو شو ديالنا. دونك دون لو بول جافي لو فينيغر دو ري et j'ai rajouté de l'huile d'olive. J'ai ajouté ensuite le poivre et le sel que j'avais mis dans l'assiette avec le persil. J'ai tout mélangé et j'ai arrosé avec le chou. C'est juste trop bon. Et maintenant, je vous propose une recette de pâtes super crémeuse, simple et facile. Dans un faitout, on va mettre de l'huile d'olive et on va ajouter de la viande hachée. Ici, j'ai 300 grammes. Ensuite, j'ajoute de l'oignon. Donc ici, c'est l'oignon nouveau avec la partie verte. J'ai mis 3 petits oignons, sinon vous mettez un gros oignon. Je mets du sel, du poivre et du paprika. Je mélange un peu avec une cuillère en bois. J'ajoute une cuillère de concentré de tomate. Je continue à faire mijoter tout ça pendant quelques minutes sur un feu moyen. À côté, je fais cuire des pâtes dans de l'eau très chaude. Donc je mets du sel, je mets mes pâtes, je diminue le temps de cuisson juste d'1 minute par rapport à ce qui a marqué sur l'emballage. Je vais prélever un peu d'eau de cuisson que j'ajoute sur la viande hachée. Je mélange et j'ajoute également de la crème liquide, donc une brique. Voilà, je mélange bien. Ensuite, j'ajoute mes pâtes. Donc pour les pâtes, vous pouvez les égoutter si vous le souhaitez. Sinon, vous faites comme ce que je fais. Moi, je trouve que c'est pratique. Comme ça, on a moins de vaisselle à laver. Voilà, on mélange bien. Et après, j'ajoute du cheddar. Sinon, vous pouvez ajouter n'importe quel fromage que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre du parmesan. Ça se marie très très bien avec ce genre de pâte. Voilà, maintenant que ça devient bien crémeux, on va servir dans une assiette. Je mets un petit peu de persil sur le dessus et je peux vous dire que les enfants se régalent avec ce genre de recette. Ils aiment beaucoup. Et maintenant, je vais partager avec vous une manière que j'utilise très souvent vu que j'ai un figuier à la maison, donc j'en profite. Une manière de garder les figues plus longtemps. Regardez comment elles sont belles. غادي نوريكم واحد الطريقه اللي كنحتفظ بها انا بالكرموس. عندي في الدار شجره ديال الكرموس، دونك كيكون عندي بزاف باش نحتفظ به يعني المده اطول ونقدر يعني نستعملوه في حوايج اخرين. غادي نوريكم الطريقه اللي كنستعمل. Ici, je vais prendre un grand bol de sucre que je mets dans une marmite et je mets 2 grands bols d'eau. هنايا درت زلافه كبيره ديال السكر وجوج زلايف كبار نتاع الماء. غادي نخلطهم ونخليهم حتى يسخنوا مزيان حتى يذوب داك السكر. دونك جو في attendre que le sucre fond. En attendant,
Je vais préparer les figues que j'ai bien lavées, donc je les mets dans des pics pour éviter qu'ils s'écrasent pendant la cuisson. هنايا كنشد قطيبات ديال الخشب وكنبقى كنزلق فيهم هذاك الكرموس، يعني طريقه غير باش يبقى شاد راسو في الطياب، يعني ولكن ماشي ضروري، يعني نقدروا نطيبوهم بلا ما نديروهم في هاد العويدات هادو. Donc voilà, j'ai mis 4 figues dans chaque pic. Maintenant, je vais les plonger dans cette eau avec un bâtonnet de cannelle. Mais par contre, je vois tout de suite que ça rentre pas. Je peux pas mettre tous les pics. Je vais changer de marmite. Voilà. كما شفتوا من بعد ما زلقتهم كنديرهم في الطاوه اللي فيها الماء، ولكن جاتني صغيره ما غاديش تهز ليا كلشي، غادي نبدلها وندير هذه كبيره وزدت فيها عود ديال القرفه. Donc par rapport aux pics qui sont à la surface et qui ne baignent pas complètement dans le jus, je les retourne au milieu de cuisson. Donc je vais compter à partir de l'ébullition, je compte 15 minutes. بالنسبه لهذوك العويدات اللي من الفوق اللي ما كيكونش فيهم الماء ضارب فيهم الماء مزيان، كنشدهم وكنقلبهم على الجهه الاخرى باش حتى هما يوليو معسلين. كنحسب ملي كيبدا الماء كيغلي كنحسب لهم 15 دقيقه، كيبداو يغليو 15 دقيقه ومن بعد كنطفي عليهم. Et on peut aussi les faire cuire, vous voyez, sans les pics. Vraiment, ils ne s'écrasent pas parce que je les fais en 2 fois. كما شفتوا هنايا هادو ما درتلهمش العويدات، طيبتهم هكاك ما تمعسوا ما حتى شي حاجه. Donc avant de les mettre pour les conserver, il faut laisser refroidir complètement. كنخليهم يبردوا تماما ومن بعد كنديروهم. انا غادي نديرهم في الطويصات هادو ديال الزاج، تقدروا ديروهم في القريعات نتاع الزاج. Donc pour la conservation, vous pouvez les mettre dans des bocaux hermétiques, voilà, qui se ferment bien, que vous pouvez stériliser. Donc moi les miens, ils étaient occupés avec la confiture. J'ai partagé la recette de confiture sur Instagram si vous voulez la visionner. Du coup, je mets les figues, je les mets dans les tupperwares en verre et ça se conserve aussi bien. J'ajoute le jus de cuisson par-dessus. صافي يعني كنعمرهم كنزيد عليهم ديك المية اللي طابوا فيها. شوفوا كيفاش كيجيو معسلين. Vraiment, ils sont super bons. Après, on peut les utiliser avec un tagine par exemple, comme tagine au pruneau. Voilà. On les ferme bien et on les met au frais et on les garde aussi longtemps qu'on le souhaite. Maintenant, je vous propose une recette sucrée, une tarte aux figues. Simple et facile. On aura besoin de 3 œufs qu'on va mettre dans un récipient. On va ajouter de la vanille, une bonne cuillère de vanille et 80 g de sucre. On va bien mélanger. هنايا درت 3 نتاع البيضات، درت الفانيلا سائله ودرت 80 غرام تاع السكر. غادي نخلطهم مزيان بالضراب اليدوي حتى يتخلطوا مزيان. جاجوت اون بانسي دو سيل، كندير واحد الرشه نتاع الملح et 80 ملل d'huile و 80 ملل نتاع زيت العاديه زيت المائده. 80 ملل de lait، 80 ملل ديال الحليب بحراره الغرفه وكنخلط مزيان. Ensuite j'ajoute 250 g de semoule fine. من بعد كنزيد 250 غرام نتاع السميده رقيقه، ماشي الفينو، السميده رقيقه اللي كنديروا بها الحرشه ونخلطوا مزيان. Donc c'est pas l'extra fine, c'est la semoule fine. Donc je mélange bien, je prends un moule à tarte, je le beurre. Donc le moule il fait 28 cm. كناخذ من بعد واحد القالب فيه 120 سم وكندهنو بالزبده. Je m'occupe maintenant des figues. Donc après les avoir lavées, je les coupe en 2 puis en 4. من بعد كنشد الكرموس كنقسموه على 2 ومن بعد كنقسموه على 4 بحال هذا الشكل هكا. Et là, je vais me rappeler tout de suite que j'ai oublié de mettre la levure chimique. Donc, heureusement que je n'ai pas encore mis dans le moule. Donc, je mets le sachet de levure chimique et je mélange. ويلا فكرت بأنني ما درتش الخميره الكيماويه، دونك كنزيدها وكنعاود نخلط مزيان وكندير من بعد هذاك الخليط كله كنديرو في القالب اللي دهناه بالزبده. Donc, je mets le tout dans le moule qu'on a beurré et je dispose maintenant les quartiers de figues par-dessus. صافي ومن بعد كنبدا كنستف هذوك الطريفات نتاع الكرموس هكا من الفوق. Donc pour le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés pour une cuisson qui va durer environ 40 minutes à surveiller bien sûr. Et le moule, je le mets tout en bas dans le four et au milieu de cuisson, je le monte au milieu. Donc je le mets au milieu.
فوالا. بالنسبة للطياب درتو في درجة حرارة 180 لمدة ديال 40 دقيقة. القالب كما شفتو كنحطو للتحت تماما، وفي النص ديال الطياب كنولي نهزو نطلعو شوية باش يتحمر مزيان. Donc la tarte, j'ai coupé un morceau, je l'ai goûté, c'était un peu sec, même avec un peu de crème, c'était un peu sec. Ce qui fait, j'ai pris environ l'équivalent d'un verre à thé de lait, je l'ai mélangé avec un peu de miel et je l'ai arrosé avec. Donc le résultat, il était vraiment époustouflant. Donc vous, ce que je vous conseille, dès la sortie du four, vous mélangez le lait avec le miel et vous l'arrosez avec donc le miel froid et la tarte chaude. بالنسبه للطورطه دقتها لقيتها ناشفه شويه. الوغ خلطت واحد الكويس تقريبا واحد الكويس نتاع اتاي، درت فيه الحليب ودرت فيه شويه ديال العسل وخلطت مزيان، ومن بعد خويتو هكا من الفوق كما كتشوفوا كتجي غزاله. نتوما شنو ديروا فاش طيبوها تخرجوها من الفران في البلاصه سقيوها بهذاك الحليب اللي فيه العسل، يعني لا طارت كتكون مازال سخونه والحليب كيكون بارد صافي، وسقيوها به واحد شويه خليوها تشرب وقطعوها، كتجي غزاله 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 ما تشبعوش منها. المهم بسبوسه كتجي ما بين لا طارت وما بين البسبوسه. Donc je l'ai servi avec un yaourt grec nature, c'est juste magnifique avec un peu de miel par-dessus parce que ça manquait un peu de sucre. Voilà, donc c'est le mélange est juste parfait. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.